Dobar dan! Gledate 5. epizodu magazina Solucija. Ovoga puta idemo u prirodu i govorimo o biljkama koje rastu u Crnoj Gori. Pričamo o onima koje liječe, onima koje nadžive požare, onima koje čuvaju cijele ekosisteme. No prije nego krenemo, imamo i mi nešto da kažemo o tome. Pogledajte. Više od 60% teritorije Crne Gore pokriveno je šumom. Uz to imamo i oko 3200 vaskularnih biljnih vrsta, 5 nacionalnih parkova, planinske pašnjake koji su bili utočište biljaka dok je ostatak kontinenta bio pod ledom i kanjonske ekosisteme koji su se razvijali milionima godina u izolaciji. Prošle godine nauka je to i potvrdila. U Štitarima kod Cetinja otkrivena je biljka koje nema niđe drugo na planeti. Petrolamium crnojevići. Naučnici su rekli, ovakvog otkrića nije bilo ni u Crnoj Gori, ni u Evropi 200 godina. Njen najbliži srodnik živi na Himalajima, na visini od preko 5000 metara. Ove godine tim koji stoji iza tog otkrića dobio je i 13. julsku nagradu. To nije slučajnost. Crna Gora je zemlja u kojoj se mediteranska flora sreće sa alpskom, u kojoj ekosistemi koji na izgled ne bi trebalo da budu susjedi, to jesu. Sve to na površini manjoj od 14.000 kvadratnih kilometara. Neđe između tih kontrasta vijekovima su preživljavale biljke, insekti, ptice, čitavi ekosistemi o kojima još uvijek ne znamo dovoljno. Zato smo odlučili da to malo promijenimo. U ovoj epizodi govorimo o biljkama koje nas praktično svakodnevno okružuju. Onima o kojima ne znamo dovoljno, ali i o ljudima koji ih njeguju i koriste. Emisiju počinjemo pričom o botaničkoj bašti iz Kolašina. Osnovana sa vizijom da ovaj kraj postavi na mapu botanike u Evropi, danas njeguje 210 biljaka. Čuva je biolog koji baštu obilazi svakoga jutra, a pratio ga je i turistički vodič koji je tu, uz osnivača bašte, naučio sve što zna o prirodi Crne Gore. Kolašin. U šumi iznad grada, zaklonjena od gužve i betona, smještena je botanička bašta. Osnovana 80. godina prošlog vijeka sa vizijom da ovaj kraj postavi na mapu botanike u Evropi. Iza te vizije stajao je jedan čovjek. Danijel Vincek, osnivač bašte, bio je botaničar, planinar, fotograf i, kako ga pamte oni koji su ga poznavali, čovjek koji je razmišljao van okvira. Ivan Grdinić, turistički vodič koji je uz njega proveo 6 godina, ne govori o njemu kao o učitelju, govori o njemu kao o životnom iskustvu. Poznanstvo sa gospodinom Danijelom Vincekom, to je bilo više učenje kroz druženje, jer on je bio jako društven čovjek, ali zato veliki intelektualac i veliki šaljivdžija. To nije bilo samo učenje, to je bilo jedno veliko životno iskustvo koje je od mene napravilo ono što ja danas jesam u smislu, u vodičkom smislu. Vincek je govorio da botaničar u Crnoj Gori mora biti i planinar i fotograf, jer biljke se ne beru radi herbarija. Posmatraju se, opisuju, fotografišu. I taj odnos prema prirodi, naučen u bašti, Ivan nosi sa sobom na svaki teren. Crna Gora je botanički gledano zemlja koja ne odgovara svojoj veličini. Razlog za to leži u geologiji, klimi i istoriji same planete. Crna Gora, zbog te raznolikosti terena i geološkog supstrata, je u samom vrhu u Evropi kad je u pitanju broj biljnih vrsta. To je nekih oko 3200 vaskularnih biljnih vrsta, a na 5. mjestu u svijetu je po broju biljnih vrsta. To je uzrokovano raznim stvarima. Recimo, mi imamo mediteransku floru, imamo ovu dio kontinentalne flore koji je manje više ravničarski, recimo Zeta Bjelopavlić i taj dio, a imamo i planinsku floru koja je 70% alpska. Luka, biolog koji danas čuva baštu, tu priču produbljuje. Balkan nije slučajno dom tolike raznolikosti. On je, u geološkom smislu, bio utočište. Od ukupnog broja vrsta biljaka koje postoje u europskoj flori, od tog ukupnog biodiverziteta, više od polovine vrsta nalazi se u Crnoj Gori, odnosno na cijelom Balkanskom poluostrvu, zato što je cijeli Balkan bio refugijum, odnosno pomenuto utočište za biljke
koje su bježale pod utjecajem nepovoljnih životnih uslova tokom geoloških promjena na zemlji, konkretno tokom pleistocena kada je bilo formirano, kada su ledene kape bile formirane zbog ledenog doba. U bašti danas živi oko 210 različitih vrsta. Nije su tu slučajno. Svaka ima razlog, jer bašta nije dekoracija. Čuvamo biljke koje rastu na nekom određenom lokalitetu, odnosno samo su zabilježene na tom lokalitetu i više se niđe ne mogu naći. Ili takve biljke se zovu endemi. Ili, na primjer, čuvamo i biljke koje su relikti, odnosno biljke koje su nekada u geološkoj prošlosti planete Zemlje bile široko rasprostranjene, a onda kako su se mijenjali različiti uslovi na Zemlji, tako su te biljke postepeno bježale od novonastalih nepovoljnih životnih uslova i onda su se sklanjale na mjesta koja su njima povoljna za život. Neke od tih biljaka nemaju ni narodni naziv. Svakodnevni život ih nikada nije dotakao. Jedna od onih koja posjetioce zaustavi na putu je smrtonosno otrovna i nevjerovatno lijepa. Pa recimo imamo biljku koja se zove Aconitum penteri, odnosno jedić. Biljka koja je, pa možda ovako svim posjetiocima, ajde ne mogu da kažem omiljena, ali najviše se zadive njom zato što je biljka smrtonosno otrovna, odnosno jedna je od najotrovnijih u Evropi. Biljka je izuzetno lijepih cvjetova, cvijet je u obliku kacige, krupan cvijet ljubičast, ali je veoma, veoma otrovna. Ajde da kažemo, sve što je lijepo ne mora da znači da je korisno, da je ljekovito, nego otrovo može da bude upakovaný u tom nekoj lijepoj ambalaži. Svako jutro Luka prolazi kroz baštu, prati promjene, bilježi prisustvo vrsta, upoređuje sa Vincekovim spisima. Brine da invazivne biljke ne pregaze autohtone i čeka posjetioce, kojih, kaže iskreno, nekad bude manje nego što bi trebalo. Dolazak u baštu podrazumijeva obilazak svakog dana, svakog jutra. Idem u obilazak ovih parcela, odnosno pratim da li je bilo nekih promjena. Na osnovu literature koju je Vincek imao, upoređujem da li je prisutna neka vrsta koju je on imao, da li u tom momentu prisutna ili da li se pojavila neka nova. Botanička bašta u Kolašinu nije turistička atrakcija u klasičnom smislu. Nije spektakularna ni glasna. Ali za one koji zastanu i poslušaju, govori o Crnoj Gori više nego mnoge knjige. Pošto sam planinar, stalno sam u prirodi okružen biljkama, počeo sam onda i da zapažam prostor kroz koji se krećem, odnosno da pratim šta se sve na njemu nalazi, tako da sam onda nekako spojio priču sa fakulteta, sa praksom, odnosno sa tim terenskim obilascima i kroz planinarenje i kroz studije, tako da nekako su mi onda biljke postale jednostavno najdraže, nekako najbliže. Vincek je davno rekao, ako želite biti botaničar u Crnoj Gori morate biti planinar, morate biti fotograf, jedno sa drugim ide. Luka i Ivan to žive, svaki na svoj način, u istom prostoru koji je jedan čovjek podigao sa uvjerenjem da ovaj kraj zaslužuje da bude na mapi. U sljedećem prilogu govorimo o biljkama koje ne traže pažnju. Ne rastu samo na razglednicama planine, već i uz staze kojima svakodnevno prolazimo. Ipak, dvije biljke već vjekovima zauzimaju posebno mjesto u narodnoj medicini, predanjima i nauci. Jednu Evropa pamti po Svetom Jovanu, drugu po tome što prva nikne kada iza vatre ostane samo pepeo. Na Bjelasici je ljeto u punom cvatu. Dok većina vidi livadu, Ivan vidi priče. O biljkama je učio od pokojnog Danila Vinceka, a danas ih, kaže, fotografiše i divi im se. Prvi susret na preko 1000 metara nadmorske visine sa žutim ljepotanom, koji daje mnogo više od ljepote. Kantarion ili latinski Hypericum perforatum. On je u narodu najpoznatiji kao biljka koja se stavlja u maslinovo ulje i odstoji na suncu, ne znam, neko određeno vrijeme i od toga se pravi takozvano kantarionovo ulje koje se koristi za rane, za opekotine, ali ono što je u nauci poznato i to vrlo dobro jeste da je kantarion zapravo jak antidepresiv. Njegova ljekovitost odavno je prešla granice Balkana. Gotovo svaki narod dao mu je svoje ime i značenje. U Rusiji ga nazivaju zvjeraboj,
Jer samim tim nazivom perforatum, to znači išaran, ima tačkice po sebi, pa Rusi vjeruju da te tačkice zapravo tjeraju neke zvijeri i zlo od kuće. Tako oni vjeruju. A dok recimo u nekim drugim kulturama ga povezuju sa Svetim Jovanom. Tako se, na primjer, u engleskom naziva St. John's wort, u njemačkom Johanniskraut. Ako je kantarion biljka koja prati čovjeka, kiprovina je biljka koja prati prirodu. Tamo gdje požar uništi sve, ljubičasti cvijet nas prvi podsjeti da je život žilav i da neočekivano bukne tamo gdje se čini da više nije moguć. Kod nas se kiprovina koristi, i to je čak naučno dokazano, kao čaj koji pomaže kod urinarnih problema. Također, ono što je nauka dokazala jeste da taj čaj liječi i čak benigne promjene na prostati. Ona raste po obodima šuma i po krajevima livada, a raste također i na požaranim područjima. Znači, to je jedna od prvih biljaka koja se pojavi nakon šumskog požara. Zato je u nekim jezicima zovu vatrena trava. Osim kao čaj, kiprovina se može naći i na trpezi. Njeni mladi vrhovi mogu da se koriste za salatu, mogu da se koriste kao varivo, da se kuvaju, da se spremaju kao špargla. Za Ivana ipak najveća vrijednost nije u tome šta biljke mogu da daju čovjeku, već kako se čovjek odnosi prema njima i prema prirodi. U prirodi se osjećam kao svoj na svome i volim sve planine, ali Bjelasica je moj dom, moja kuća, i ona je drugačija od ostalih planina u Crnoj Gori, samim tim što je jedina vulkanska, obiluje pašnjacima, zelenilom. U planini nalazim svoj mir. Priroda uvijek ima posljednju riječ. Kantarion nas podsjeća da se znanje o biljkama prenosilo mnogo prije prvih laboratorija. Kiprovina da se život vraća i nakon vatre, a obje zajedno da je najvažnije sačuvati ono što nam se tako nesebično daje. A sada idemo do kanjona Cijevne, nedaleko od Tuzi. Tamo se usred raskošnog biodiverziteta, pored nekoliko regionalnih endema, ističe jedno drvo. Pripada Jadranskoj obali, a Cijevna mu je najsjevernije stanište. Iz porodice listopadnih, a zimzeleno je. Čak je prema nekim verzijama zaslužno i za ime Crne Gore. Upoznajemo crniku. Drugačiji je od većine vrsta u svom rodu. Po obliku, boji i životnom ciklusu lista. Da nema ovaj plod, žir, mogli biste pomisliti da je lovor. Ne, ovo je crnika, zimzeleni hrast. Sa neobičnom biljkom upoznaje nas biolog i ponosni mještanin. Biću jako subjektivan za početak. Nalazimo se u jednom od najljepših kanjona u Crnoj Gori, u kanjonu Cijevne. Lokalitet na kojem se trenutno nalazimo jedinstven je po tome što je ovo najsjevernija tačka u Crnoj Gori gdje imamo hrast crniku, ili na latinskom Quercus ilex. Crnika je jedna mediteranska vrsta koju vi možete naći duž cijelog primorja Crne Gore. Od Ulcinja do Herceg Novoga, on vas nekako uvijek prati. Jedna od legendi o čuvenom imenu Montenegro jeste da su moreplovci, uglavnom vezani za Italiju, prilikom dolaska u ove krajeve vidjeli tamna brda. A što je to tamno što su vidjeli u brdima? Oni su vidjeli hrast crniku, koji zbog svoje tamnije nijanse krošlja je jako lako uočljiv u odnosu na drugo drveće i daje tu jedinstvenu tamnu nijansu. Zimzeleni hrast je rijedak, ali ne i ugrožen. Na planeti je milionima godina, može da živi do 1000, ali rijetko koji to dočeka. Čovjek ga vjekovima sječe i koristi za ogrijev i gradnju, a na hrvatskom primorju i za brodogradnju. Ovaj hrast bi u nekim optimalnim uslovima trebao da pokriva cijeli ovaj kanjon. Međutim, on je uvijek bio interesantan čovjeku za razne upotrebe. Lokalitet na kojem smo mi možda ima najgušće populacije crnike
duž kanjona, to je ovaj neki središnji dio kanjona. Stanište Crnike u kanjonu Cijevne, kaže Hasan, pokazuje dokle dopire Mediteran. Ovdje imate sudaranje dvije klime, hladne klime koja dolazi od Prokletija i mediteranske klime koja dolazi preko Skadarskog jezera koje se baš sudara na ovom području i kao rezultat toga imate jako specifičnu floru. I po nekim naučnim podacima negdje oko 800 vrsta se nalazi u kanjonu, odnosno širem području kanjona Cijevne. Većina biljaka cvjetala je u proljeće, prije par mjeseci. Ali ipak smo obišli neke u kanjonu, koje su koliko toliko pristupačne. U kanjonu Cijevne imamo neke od balkanskih endema kao što je Moltkija petrea ili moldro lasinje. To je jedna veličanstvena biljka, možda baš zbog staništa na kojem se nalazi. Ona se nalazi u pukotinama stijena, sa jako lijepim cvjetovima, jako interesantna i uvijek na atraktivnim lokacijama. Osim nje, nekako biljke koja se uvijek povezuje sa kanjonom Cijevne jeste biljka debelocvjetna masnica ili Pinguicula hirtiflora, poznata kao biljka mestožderka, nešto što djeluje jako ovako tropski, a zapravo mi to imamo u Crnoj Gori. Ono što je karakteristično za nju jeste da biljna zajednica sa venerinom vlasi, jedinstvena u svijetu. I ta zajednica je zabilježena sad samo u kanjonu Cijevne. Naveo bih jednu isto jako interesantnu biljku iz porodice Gesneriace. To je jedan jedini primjerak te porodice u Crnoj Gori, a riječ je o vrsti Ramonda serbica, koja je prepoznata ovako žargonski kao biljka Feniks zbog pojave koja se naziva poikilohidrija. To znači da biljka živi u zavisnosti od spoljnih uslova, konkretno od vlage koja je dostupna. Idemo do staništa Feniksa. Opet uzbrdo. Kao za inat ne vidim. Evo je. Kad nema dodatne vlage, potpuno se sasuši i čim dođu prve kiše, one će ponovo da se vrati i da ponovo živi. A ovako kako je niža, bliže je bila vodi, ova je baš... Ove će čim dobiju vodu vratiti se na ovo stanje. Cijevna izvire na albanskoj strani Prokletija. U donjem toku protiče kroz Crnu Goru i uliva se u Moraču. Njen kanjon, kao i svaki, predstavlja fizičko i klimatsko utočište za mnoge biljne vrste, posebno za rijetke, endemične i reliktne. Ali ovo je samo jedna od riznica flore u Crnoj Gori, koja zvanično ima više od 3600 biljaka poznatih nauci. U botaničkom leksikonu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti navodi se da je po broju biljnih vrsta u odnosu na površinu teritorije Crna Gora uz Korziku prva u Evropi. Dok drugi u planinama vide samo livade i šume, Almir vidi lijek. Svaka biljka koju ubere prolazi kroz njegove ruke. Od planinskih obronaka Prokletija do šolje čaja, melema ili kozmetičkog preparata. U poslu u kojem gotovo sve radi sam, vodi ga ljubav prema prirodi, ali i nasljeđe koje mu je ostavio pokojni otac, jedan od najpriznatijih crnogorskih agronoma. Na padinama Prokletija i u okolini Plava i Gusinja raste više od ljekovitog bilja. Raste priča o znanju, strpljenju, ubjeđenju da priroda ima odgovore na mnoga pitanja. Almir sam bere biljke, ručno ih obrađuje i pretvara u čajeve, meleme, biljne kapi, ekstrakte i prirodnu kozmetiku. To se sve ručno radi, ručno se sječe i to se dakle suši na način što smo pokušali da napravimo i napravili smo jednu improvizovanu sušaru, dakle koja suši to ljekovito bilje na procesu toplog vazduha. Što to kažem iz razloga što taj topao vazduh ima svoju relativnu vlagu u sebe i gdje se to ljekovito bilje polako suši i bude kvalitet na nivou
Prvenstveno mislim da se eterična ulja i sama herba ne presušuje, dakle da ne bi sama struktura nutritivnog sastava bilja iščezla. Najveći dio posla obavlja sam. Kada mogu, pomažu mu majka i supruga, ali od prve ubrane biljke do posljednje zalijepljene etikete gotovo sve prolazi kroz njegove ruke. Prvenstveno, najviši dio posla koji se obavlja u tome sam radim, dakle od sakupljanja ljekovitog bilja, to isključivo sam radim iz razloga što ja želim da sam ljudima garancija sa mojim radom i da sam uvjeren da tu nema greške niti u sabiranju, niti u kvalitetu, niti u čistoći ljekovitog bilja. Njegovi preparati nastaju na osnovu naučnih istraživanja i bez industrijskih dodataka, a prodaju se u apoteci ljekovitog bilja u Plavu, koja nosi ime njegovog oca, Adema, od kojeg je i naslijedio ljubav prema prirodi i biljkama. Ali ono po čemu ga mnogi pamte nije samo kvalitet proizvoda. Ljudi koji nisu u stanju, dakle, da kupe sebi lijek i tako, koji su u nuždi, mi smo rado tu svakoj muci pomognemo. Tako da rado svakom čovjeku izlazimo u susret, bilo od kuda da dolazi, dakle, bilo kako da se zove, preziva, bilo da je koje boje kože, dakle, mi svakom rado, i to je naš moto rada, dakle, da ljudima pomažemo. Nauka i medicina dokazale su dejstvo određenih ljekovitih biljaka i blagodeti po zdravlje. Nije to novost, niti produkt modernog doba. Tako je od davnina, pa su pojedine biljke i opjevane u narodnim pjesmama, među njima i Almirova omiljena. Radi se o Teucrium montanum trava iva, dakle, gdje narodna pjesma glasi da se zaklela trava iva, da od mrtva pravi živa. Možda se Almirovi proizvodi prave od biljaka, ali ono što ljudi iz njegove apoteke najčešće ponesu nije samo čaj ili melem. Ponesu osjećaj da ih je neko saslušao, razumio i iskreno želio da pomogne. A u vremenu kada se sve može kupiti, upravo je to možda i najljekovitiji sastojak. U ovoj epizodi toliko. Biljke koje liječe, koje prate čovjeka vjekovima i drvo koje je možda dalo ime cijeloj zemlji. Za 2 sedmice smo opet tu. Hvala vam na gledanju.